أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا أمر الله فلا تستعجلوه إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت إذا قربت ساعة يا لها زلزلت الأرض زلزالها تسير الجبال على سرعة كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما
لاهية نار حامية زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. كذلك أمري وكشف أمتي يا من يجير ولا يجير سواه لطفا بنا كالنائبات وكلنا إن المغيرة قد ضبت كفاه. Ima mnogo opisa sudnjeg dana u vjerskim izvorima, u Kur'anu i hadisu, u sunnetu Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa da navedemo opise tog sudnjeg dana, pa će nam biti jasno zbog čega će biti bitno i zbog čega će biti važno da čovjek toga dana bude u zillu, da bude u zaštiti i da bude u hladu Allaha dželešanuhu, kada druge zaštite i drugog hlada ne bude bilo. Pa se kaže u hadisu jednom, približit će se sunce zemlji, pa će ljudi biti u znoju svom. Biće ih kome će taj znoj dopirati do članaka, bit će u znoju. Neko će biti u tom znoju toga dana kada se sunce približi toliko da će mu biti do podkoljena, a nekome će dopirati do koljena, a nekome i preko koljena. وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ الْحَافِرَ, nekome će biti do podpojac. وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ مَنْكَبَيْهِ, a nekome će dolaziti čak i do ramena. وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ unuka, a neko će biti do guše, do vrata u znoj. وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغَ وَسَطَ, a kaže nekome će dopirati do sredine usta. A onda Božji poslanik dalje pokaza pa kaže, a bit će i koji će jednostavno biti svi u znoju tom, svi u toj vodi, pa pokaza rukom iznad glave, dakle bit će potpuno pod tom vodom od tog znoja na sudnjem danu.